तो आसन आज आम फेर थोड़े ई भिडियो देखमा चांदनी बहनकर घर सोनप्री साड़ी कलेक्शन। आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। पहला वीडियो रे आपन माने बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स देथिले। तो आसन बहन को संगे भेटाटमा। बहन जुहार, केंदा अछन? भल अछि बेले पहला वीडियो रे लोग बाग ठीक पहुंचले केंदा? नहीं, रेस्पॉन्स तो बहुत भल आइथिला। हां, बट पब्लिक डिमांड थिला छोट साड़ी ऊपर। आज आपन मन को लागि सब छोट साड़ी आना है। अच्छा सेटा केतरे केते भीतर आसी जीवा? सेटा तो 2500 रु स्टार्टिंग है। अच्छा आ एंडिंग ता पूरा 9000 बड़ साड़ी माने गुडा दु देखा मिला बोलो। आ पाटो साड़ी इथरो किसी नै न? पाटो साड़ी भी नवा आसी छे सब। अच्छा अच्छा। तो आज हमें सूता साड़ी कलेक्शन देखमा। तो पाटो साड़ी रो किछ टिके हाईलाइट दे देबे केनता केनता कलेक्शन आसी छे हमको जस्ट जानवा के मिली जीवा। देखुन कलेक्शन पाटो साड़ी रो वैरायटी इटा नुआ आसी छे नै। अच्छा इटा सब ओरिजिनल है कि मिक्स है? सब ओरिजिनल है। अच्छा सब ओरिजिनल है। ओरे वाह मस्त लागला ई कलरटा। डिजाइन में देखुन बहुत सुंदर है छे। आ देखुन ई कलेक्शन बढ़िया बढ़िया कलर आ डिजाइन ऊपर अच्छे। ई सब ओरिजिनल पाटो है। अरे वाह टेराकोटा रे नहीं देखुन काम ओरिजिनल है। आपन को ई सब कलेक्शन मिली जीवा। जदि आपन को केंसी कलेक्शन भन लागुचे तो इतार दाम भी पचरी पारबे आ फुल फोटो भी पाई पारबे। देखुन कलेक्शन ई सब नुआ आसी छे। आउ किसी आसी छे नुआ? हां आसी छे। अरे वाह देखुन अरे वाह मस्त कलेक्शन देखाले बहन घरे। मुई ई कलर फर्स्ट टाइम देखुचे। तो स्टार्टिंग हमें सान साड़ी नु करवा कि बड़ साड़ी नु करवा? नहीं आज तो सान साड़ी नु ही करा है। चला पब्लिक डिमांड है। पब्लिक डिमांडिंग नहीं। हाँ। देखुन कलेक्शन। अच्छा ये तार मुंह साइड है बॉडी साइड देखुन पूरा माने फुल सेटिस्फेक्शन कलेक्शन पूरा क्वालिटी वाला है फाइन सूता वाला है। जदि विश्वास नहीं लागबार तो थोड़े आसिकरी देखुन। अच्छा इटा केते लगाबे? एटा 2600 रे अछि। 2600 विदाउट ब्लाउज पीस। विदाउट ब्लाउज पीस। अच्छा थान साड़ी इटा लेकिन इथि ब्लाउज पीस नै न। 2600 टंका ठीक है। अच्छा इटा भी 2600। तो एंती हमको टिके इन्फॉर्मेशन दउथबे साड़ी सब साड़ी बाबद रे। देखुन इटा भी 2600 रेंज रहबा विदाउट ब्लाउज पीस संगे। देखुन आर गुटे वैरायटी इतार डिजाइन पूरा पूरी नुआ है। मोर लगी भी है और आपन लगी भी है। देखुन केंदा धोड़ी रे काम मिले ई कलेक्शन ता देखिनो। मुई तो पहला ही देखु जे ऑनेस्टली कहू जे मुई रे पहला देखु जे। और इतार देखुन देखुन कलेक्शन देखुन बॉडी वाइज पूरा आंचल है छे। फुल मैचिंग कलेक्शन है। ब्लाउज पीस केते पड़ जिया? इटा 3900 3900 3900 बेले कंफ्यूज ए 3900 बेले कंफ्यूजन थी पड़ जिवे ओधा लोग नहले। आउ गुटे बहुत सुंदर कलेक्शन देखुन। अरे वाह अरे वाह सेम प्राइस 3900 कलेक्शन देखुन थान साड़ी कलेक्शन है। इथि ब्लाउज पीस रहबा? हां इधरे ब्लाउज पीस अछि। अरे वाह आंचल देखुन बाप रे पूरा बड़ साड़ी लेखे डिजाइन ही छे मुंह थी 3900 रहउची। सेम पीस जुड़ी रहउची नहीं। नानी बहन चाहेबे मैचिंग पिंधी पारबे बढ़िया लागुचे मेहंदी आउ लाल कलर रे। इटा गुटे लाइट कलर ऊपर अछि। अरे वाह कलेक्शन देखुन इनता कलेक्शन लगी आपन माने तोरसी येउथिले बहुत डिमांड करथिले। देखुन ई सब अवेलेबल अच्छे। और मुंह साइड देखुन इथि ब्लाउज पीस भी ऐड अच्छे। केते लगाबे? इटा 3800 अछि। 3800 क्वालिटी थोरे देखुन तार बाद आपन माने जानी पारबे आंख लुमिक रे नेबे तो अभी आपन माने लॉस रे नै पड़न। नेक्स्ट कलेक्शन देखुन थान साड़ी कलेक्शन है। और इटा गुटे ब्लाउज पीस अछि। इथि ब्लाउज पीस अच्छे। हां अच्छा एटार बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट देखुन ई हिसाबे पूरा वर्क रहबा ना। हमकु केते लगाबे इटा? इटा 3500 3500 टंका। देखुन आर गुटे कलेक्शन मोठा कलर आ सागुआ कलर रे अच्छे। इता धड़ी वर्क देखुन केनता अच्छे। और इतार बॉडी वर्क तो पूरा एंते ही रहबा। मुंह साइड देखुन मोठा कलर रे बहुत बढ़िया लागुचे डार्क मोठा है। बॉडी साइड टी उल्टे देबे। और फाइनल प्राइस बताबे केते कहू जन? 3200 है 3200 3200 ठीक ब्लाउज पीस अवेलेबल ठीक ब्लाउज पीस इथि अच्छे। आर गुटे कलेक्शन देखुन फुल फाइन सूता कलेक्शन है। फिर भी बहन मुई चाहमी निजर मुहरे कुह टिके इटा केते नंबर सूता रहबा? इटा तो जेते भी मुई देखे छे आगरो प्रीवियस वीडियो नु आउ नाउ इटा जन हेउ छे वीडियोटा सब सेकुड़े में सेकुड़े। अच्छा अपन माने विश्वास नहीं लागले घर के विजिट करूं कपड़ा छिउन आ देखि करी नो। अरे वाह देखुन सोच वीडियो रे कुहा नै हेबार। अच्छा ई साड़ी दामटा नै बताले इटा इटा ई साड़ी दामटा अछि 2700 ठीक। आर गुटे कलेक्शन देखुन आपन को बहुत सुंदर कलेक्शन मिलवा। इटा देखुन इटा डार्क कॉफी है आपन माने ब्लैक नै भाबे ब्लैक एंड माने डार्क कॉफी अच्छे। इटा केते लगाबे? इटा
এটা 3200 রে আছে ব্লাউজ পিস রহবা হ্যাঁ ব্লাউজ পিস দেখুন ব্লাউজ পিস ইতি অছে 3200 রেঞ্জ অছে তার বাদে আর গোটে কলেকশন দেখুন ডার্ক কফি রে অছে লাল কলর কম্বিনেশন ଆପଣମାନଙ୍କୁ মিলবা আর এটা দেখি পারছন বহুত সুন্দর গোটে সফটা কাম মিলুছে কাম বলছন চেন সফটা না কে সফটা বলছন এটা ইনতা বাঁধা পড়ছে নেই হ্যাঁ ঠিক আর এটার দাম কেতে রহবা এটার দাম 3500 আছে 3500 টঙ্কা ঠিক দেখুন क्वालिटी যেনতা আছে দাম भी पूरा রিজনেবল আছে আর গোটে কলেকশন দেখুন দেখুন সেম প্রাইস রে এটা সে পতর পতর লেখে ডিজাইন যে নেই 3500 আর তার আঁচলটা এন্তা আসবা দেখুন মাত্র 3500 রে আপন মানে পাই যাবে ব্লাউজ পিস সাঙ্গে রে হ্যাঁ দেখুন ব্লাউজ পিস সহিত আপন মানে এই কলেকশন পাইবে তার বাদে আর গোটে কলেকশন দেখুন টোটালি लो प्राइस रे আছে আমি 2500 কহি দিনু স্টার্ট लेकिन 2400 আছে এটার প্রাইস अच्छा মানে পুরা অফিসিয়াল প্যাটার্ন দেখুন হ্যাঁ পুরা অফিসিয়াল প্যাটার্ন আগରୁ ই শাড়ি 2500 থিলা ইহাদে 2400 হই যাইছে এটা গোটে কাঁ কলর মুই তো জানি না পারো ব্লু है कि সুমতি কলর কাঁ কলর এটা এটা রয়্যাল ব্লু है আচ্ছা এটা রয়্যাল ব্লু है হ্যাঁ দেখুন কাম কেনতা হইছে ব্ল্যাক কলর ধরি আছে গাড়গা আচ্ছা 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 এটা ব্ল্যাক ধরিয়ে নাই এটা লাইনিং ওয়ার্ক রহুছে হ্যাঁ ঠিক আও দেখুন কেনতা ডিজাইন হইছে মানে সে 3D প্যাটার্ন লেখা লাগুছে আর এটা ফুল ফুল আঁচল ফুল ফুল আঁচল রহুছে নাই দেখুন কলর কম্বিনেশন এন্ড ওয়ার্ক দেখুন সেম পিস সেম পিস কেতে রহবা রেঞ্জ এটার 3500 3500 টঙ্কা ঠিক আর গোটে কলেকশন দেখুন এটা সুমতি কলর না হ্যাঁ এটা সুমতি কলর এটা গোটে মস্ত গোটে সে ডট 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 লেখা কাম হইছে স্পট স্পট পড়লা লেখা ওয়ার্ক হইছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে কম্বিনেশন আপনার মানে দেখুন এটা ফেরা ডিজাইন পড়িছে বঢ়িয়া লাগুছে মানে বহুত কস্টলি প্যাটার্ন পড়িছে আচ্ছা এটা আমকু কেতে লগাবে আঁচলটা 3200 রে আছে 3200 না দেখুন ইথি ব্লাউজ পিস আটাচ অছে তো মানে সবু কিছু ডিটেলস আপনার দিয়া হচ্ছে শাড়ি বাবদরে আপনার মানে অচিন্তা হয়ে ঘিনুন আর গোটে দেখিনো 3500 কি নাই 3200 আচ্ছা এটা 3200 আগটে 3200 এটা বি 3200 আচ্ছা দেখুন 3200 রেঞ্জ রে আসুছে আর গোটে মস্ত কলরটে দেখুছেন দেখুন পুরা লাল কি নাই যিবার এটা গোটে কায় লাল কি জানে বাকি পুরা অরিজিনাল লাল লেখেন অরিজিনাল লাল নুহে এটা কি টিকে গাজর কলর গাজর কলর টাইপ র আছে আর দেখুন এটা সে কাম বলছেন মেকা ডিজাইন যে নেই হ্যাঁ দেখুন মেকা ডিজাইন নিচে প্লেন ধরি আসুছে আচ্ছা এটা বি পড়বা আমকু এটা 2800 রে আসবা মাত্র 2800 দেখুন এটা আনবিলিভেবল ব্লাউজ পিস আছে ইতি ব্লাউজ পিস আছে হ্যাঁ আনবিলিভেবল প্রাইস বইন করে বতাউছন যেটা সমস্তে আরাম সে পরচেজ করি পারবে আউ মানে ট্রাস্টেড কোয়ালিটি প্রোডাক্ট নেই পারবে এটা অরেঞ্জ কলর রে আছে অরেঞ্জ কলর আছে আচ্ছা আচ্ছা 3200 রে আসবা এটা 3200 রে ব্লাউজ পিস আগে হ্যাঁ ঠিক দেখুন ই কলেকশন যেন হিসাবে হয়েছে আপন নিজে ব্যবহার করুন কি কাহাকে বি দোন কিহে বি বাহানি নাই পারন দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে দেখি পারছন ব্লাউজ পিস আসবা এটা 3000 রে আছে এটা 3000 আসবা হ্যাঁ ব্লাউজ পিস ইতি আছে দেখুন ইহাদে আপনার ফুল মিলন সফটওয়্যারে কলেকশন দেখা হচ্ছে দেখি পারছন ধড়ি কাম কেনতা আছে এটা পুরাপুরি লো প্রাইস রে আছে হুম। যেন প্রাইস সফটওয়্যার কাম তো লো প্রাইস রে নাই আছে এটা হ্যাঁ যেন প্রাইসটা কহে আমি অনবিলিয়েবল है अच्छा तो सॉफ्टवेयर साड़ी है फिर कम दाम रे बताबे फिर अनबिलेबल प्राइस बताबे कि यानी केते पड़वा এটা তো মাত্র 3500 টাকা রে मात्र 3500 रे सॉफ्टवेयर साड़ी হ্যাঁ क्या बात है देखुन कलेक्शन উইদাউট ব্লাউজ পিস ইতরে পাই না পাই ब्लाउज पीस टा मिली जिवा इनु ব্লাউজ পিস নাই মিলি नहीं इनु ई उनको ई घर मिलबा मिली जिवा ना अच्छा बस सेतकी रे हेला देखुन आर गुटे कलेक्शन लाइट कलर कलेक्शन अरे बाप रे सॉफ्टा मिलन सॉफ्टवेयर रे काम ହେଇছে बॉक्स डिजाइन ହେଇছে দেখুন মঝিরে সে বক্স সফটা মানে বি পড়িছে পুরা শাড়ির কাম দেখি পারছন বডি সাইড টিকে ভালসে হাইলাইট করে দেবে তো এটা আমার লাইকি যে দাম রখিছন এটা 5200 খালি 5200 টঙ্কা ঠিক আরে বাহ ই কলেকশন দেখুন এটা তো কা বলছন যে পুরা বড় ঘরিয়া বুহাসন কলেকশনে দেখুন কলেকশন দেখুন মুই কিছু কই না পারে মোর টুন আর কাম নে দেবার দেখুন কলেকশন পুরা ফলসে দেখুন আপনারকু বর্ডারটা দেখুন কেনটা বর্ডার তো দেখায় পছে দেখামি মতে ডর লাগলা ন পয়লা দেখুন মুহতি পদম ফুল বলছে গোলাপ ফুল ছাই হইছে এই বডি সাইড টিকে উল্টে দেবে তো পাখু দেখামি পুরা ফুল HD 4K হিসাবে ধড়ি কাম পছে দেখামি কেনটা কাম হইছে দেখুন পুরা বড় ঘরিয়া ভুয়াছেন লেখা কলেকশন হইছে তার বাদে দেখুন ধড়ির কাম দেখুন কেতে চোড়া হয়েছে পাট সুতারে কাম হয়েছে মাছ ডিজাইন মিলুছে
এটা কেতে লগাবে এটা 6000 রে আছে 6000 ହଁ আচ্ছা কেতে পিস দিলেই পারবে আমকু কিছু কহুন ই শাড়ি খাস করি এটা তো अवेलेबल 4-5 পিস আছে अच्छा बहुत बढ़िया अरे वाह ई कलेक्शन देखुन पूरा पूरी माने का क्वेश्चन मॉडर्न कलेक्शन लेखे लाଗୁছে बाकी एतकी भी माने मॉडर्न नुहे समस्त को सूट करवा देखुन पूरा सादा सिंपल जेंटल कलेक्शन है इधर ब्लाउज पीस आसबा इथि ब्लाउज पीस आएबा हाँ। आ दाम ने बताले केनता किनवा এটা তো 4500 রে আছে মাত্র 4500 ওয়াও এটা মার্কেট থি ছাইলো দেখুন মাত্র 4500 রে শাড়ি দেখি পারুছন নেক্সট আর গোটে ভ্যারাইটি দেখুন আরে ওয়াহ ই কলেকশন 3D প্যাটার্ন রে আছে 3D প্যাটার্নে মোর হিসাবে ই শাড়ির দাম জানলা পরে সাঙ্গে সাঙ্গ 10টা নু কম অর্ডর নাই হুয়ে যহ বচে হেবা কম নাই হুয়ে দেখুন কলেকশন কেন কিসমে হইছে মাছ ধড়ি সুতা ধড়ি চোড়া ধড়ি আর মুহুর কাম দেখুন এটা সে হোয়াইট বর্ডার সিরি যন্ত্র না কাই ডিজাইন বলছন এটা কুবের যন্ত্র কুবের যন্ত্র है ना তো কেতে কেতে 7000 8000 6000 রে আপন মানে পাই পারবি 6000 মিলে যাবা हाँ। সত্যি চলো ঠিক নেক্সট আর একটা কালেকশন দেখুন 3D প্যাটার্ন কালেকশন আরে ওয়া সুতা ধড়ি রହୁছে নি হ্যাঁ এটা সুতা সুতা ধড়ি রে মাছ ডিজাইন হইছে চৌড়া ধড়ি হইছে ফুল বডি রে কাম দেখুন 3D টাইপ র ওয়ার্ক হইছে পুরা 3D আউ পুরা পুরা হাইলাইট কাম দিয়া হইছে দেখুন আচ্ছা এটা কেতে লাগাবে এটা 7000 আছে 7000 টঙ্কা দেখুন পটা মডেল কলেকশন ଆପଣଙ୍କୁ ଡବଲ ଧଡ଼ିରେ ମିଳୁଛେ ମାଛ ଡିଜାଇନରେ ମିଳୁଛେ ପାଟ ସୂତାରେ ମିଳୁଛେ না এটা পাটো সুতা নহে ନୁହେଁ ମୁଇଁ ଠକେ ପଡ଼ିଗଲି ତାହେଲେ ଇଟା ସୂତା ଧଡ଼ି ହେ এটা কটন সুতা ধড়ি আচ্ছা আচ্ছা দেখুন মুই ঠকে পড়িଥିଲି দেখুন ଆପଣମାନେ ঠকে নে পড়বে আমি ଆପଣଙ୍କୁ ক্লিয়ার কই দউছে এটা है সূতা ধড়ি আচ্ছা আচ্ছা এটা কেতে লাগাবে এটা 7800 7800 টঙ্কা নেক্সট দেখুন এটা भी সুতা ধড়ি है হ্যাঁ আরে ভাই দেখুন কলেকশন দেখুন কোয়ালিটি দেখুন আপনার পাট সুতার ধড়ি লেখে কাম লাগবা বাকি এটা পাট সুতার কাম নুহে সুতা কটন র কাম है দেখুন সুতা ধড়ির এটা কাম है আচ্ছা বহুত বড়িয়া হ্যান্ড রে আপনার ওয়ার্ক মিলছে এটা কেতে লাগাবে এটা 8000 রে আছে 8000 হ্যাঁ बहुत बढ़िया सुंदर कलेक्शन देखी पारछन तलू ऊपर तक छोटा धड़ी पड़ीचे आर देखुन पूरा हाव करुचे बत्ती खुंबा लेखे पूरा देखुन पूरा का बोलछन जे पूरा जलुचे देखुन ई शाड़ीटा अंधार रात भी जगमगे जिबा जेंता शाड़ी हिचे देखी पारछन এর ব্লাউজ পিস নাই নো হুম এই সবটারে ব্লাউজ পিস তো আসি না পারে হুম বাট রিয়ার কেস রে আসি अच्छा এটার প্রাইসটা হচ্ছে 7000 7000 टंका হ্যাঁ ठीक আর গোটে কলেকশন দেখুন ই শাড়ি বি টিকে ধড়ি বাবদরে কিলো করুন সুতা है कि পাট है এটা এটা তো সুতা है সুতা है अरे बाप रे দেখুন কি রেডিয়াম লেখেন পুরা দিস पूरा रेडियम लेखे चौंकुचे देखुन আর যাহাকে বিশ্বাস নাই লাগলা হ্যাঁ। ঘরকে আসুন হ্যাঁ। আর দেখুন পুরা কপড়া দেখুন কোয়ালিটি কেনতা আছে দেখুন আপন মানে দেখলে ভাবুথিবে এটা পাট সুতারে ধড়ির কাম হইছে বডিটা টিকে দেখিনো বাকি এটা পাট সুতারে ওয়ার্ক নেই হে সুতারে কাম হইছে ধড়ি কাম দেখুন পুরা পাট সুতা লেখে কাম লাগুছে আচ্ছা এটা কেতে লাগাবে এটা হচ্ছে 7200 7200 হ্যাঁ। ডিজাইন আপন মানে দেখুন কেনতা হইছে 7200 খুঁজি খুঁজি অথাই যাবে কেনসি ঠানে নাই পন চাঁদনী বহেনকর ঘরকে আবে হে তো মিলবা আর প্রিভিয়াস ভিডিও রে তো এটার গুটে কলর দেখিଥିଲେ হুম এটা গুটে অলগা কলর আসিছে আচ্ছা ই কলেকশন হ্যাঁ ଦେଖିଥିଲା ମୋର ସୋର ନାଇଁ ନ ପାସିରେ এই ନେଇଛି পিসটা দেখা হইଥିଲା ହଁ ব্ল্যাক ହଁ কলর বি বাহার ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ସୋର ପଡ଼ିଗଲା ନ ବାକି ଇ କଲର୍ଟା ଦେଖା ନାଇଁ ହେଇଥିଲା হ্যাঁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖେଇ ଦେବେ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କାମ ହେଇଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିରି ଜାଣୁନ୍ ମୁଇଁ ଆଉ କିଛି କହି ନାଇଁ ପାରେ ଆର୍ କହିବା ଲାଗି କିଛି ଶବ୍ଦ ନାଇଁ ନ বডি সাইড ভলসে দেখে দেবে দেখুন ওয়ার্ক দ্বারা কেন হিসাবে এক্সপ্লেন করা হয়েছে আপন মানে ভলসে দেখলে জানি পারবে আচ্ছা এটা কেতে কହୁছন এটা সেই 6000 রে আসবে 6000 হ্যাঁ দেখুন কলেকশন তো যিয়ে বি এই ভিডিও কে হাত ছড়া করলে তাঙ্ক লাগি আর কিছু নাই ন মুড পিটি হেবার ছড়া নেক্সট কলেকশন দেখুন ଆଉ ଇ କଲେକ୍ସନ ତ ଆପଣ ମାନେ କାହିଁ ନା ଦେଖିଥିବେ আরে নাই 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 এটা মুই পহলা থর দেখুছে মতো তো পহলা লাগলা এটা মহুল বেটা কি আম গায়ে বাকি লাগলা
बाकी देखुन सेंता है कलेक्शन तो नुहे फैंसी मोहुल बेटा नुहे कि आमो का नुहे हाँ बाकी इटा गुटे यूनिक कलेक्शन अच्छा देखुन से आम बगीचा लेखे लाଗୁଛେ हाँ আর এটা দেখুন আম কেন হিসাবে ফলিছে দেখি পারুছেন পুরা শাড়ির কাম পুরা নয়া কলেকশন দেখালে দিল খুশ করলে এটা কেতে লাগাবে এটা তো 7700 রে আছে 7700 हाँ ফাইনাল फाइनल चलो ठीक नेक्स्ट भेराइटी देखुन आर गोटे कलेक्शन देखमा इथि काना काम हिचे सेथिर बाबदरे आमे जानमा देखुन इटा के 5 कुठी है बाकी सेथि मयरी काम हिचे देखुन खाली मयरी कुठी भितरे खाली मयरी रहउचे देखि पाउछन तो एंता एक्सपेंसिव कलेक्शन पावा के चाहुचन तो इमीडिएट जाननी बहन को संगे जोगाजोग करुन व्हाट्सएप नंबर कॉलिंग नंबर एड्रेस सब किछि मेंशन करा हिचे এটা মাত্র 6500 রে পাইবা 6500 टंका अच्छा बहन मुई गला वीडियो कही बैनर बाटे देवा लगी देले की केनता हां बैनर तो दिया है छे दिया हिचे ना चलो ठीक थैंक यू सो मच नेक्स्ट कलेक्शन देखुन ई कलेक्शन देखमा अरे वाह धड़ी काम देखुन पूरा पाटो सूतार धड़ीर वर्क हिचे लेखे लागुचे बाकी 3D पाटो काम सूतार कराइछे। वर्क नुहे देखुन सूता धड़ी है आ पूरा 3D वर्क रहुचे देखले बॉडीटा मुहुटा देखुन तो प्रॉमिस करुन हमको 100 वीडियो रे एंती नुआ नुआ कलेक्शन देखबा के मिलुथुवा कि केनता ने सबु बेले नुआ नुआ साड़ी देखबार के मिलबा चलो ठीक थैंक यू बाकी एतकी कहमी की हाँ। थैंक्स टू समलपुरी एक्सप्लोरर ओह। थैंक्स माय फैमिली एंड थैंक्स पब्लिक अरे वाह बहुत बढ़िया समस्त को सपोर्ट दरकार अच्छा इतार दाम नहीं बताबार जे कोले कोले रही उजो इतार दाम होचे 7000 टका अच्छा इतार दाम होचे 7000 टंका नेक्स्ट कलेक्शन देखुन अरे वाह इटा गोटे केन किस्मर साड़ी आनलो बहन करो ए बहन इटा काइन कलेक्शन इटा देखुन इटा टिके केनता हेछि ये बुआ बाबा 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 सबटा होचे कोनी ये बाबा मुडर कपाल ए कपालर बाल माने सब उपड़ी जीवा देखुन जेन किस्मे डिजाइन टे देखुजन जे मुई तो पहला देखुजे नहीं नहीं बॉडी साइड भल से देखाबे बॉडी साइड भल से देखाबे इटा केन किस्मर सबटा पड़ी जे कि याने मुई तो इटा पहला देखली आ देखुन कोणार्क चक्र तार पर सिंह आ पूरा साड़ी रो काम अपन माने देखुन मुई टिके भल से देखामी इटा किते लगाबे इटा तो 7500 7500 देखुन कलेक्शन बया हे नुरी नुरी अथाई जिवे फेर भी केंसी ठाने नहीं पाई पारन तार बादे आर गुटे कलेक्शन देखुन आर गुटे कलेक्शन देखुन मूड पिटी हे जिवे हाफसी केचड़े हे जिवे देखुन आपन पाई नहीं पारन इनता कलेक्शन है देखुन वाओ कलेक्शन देखुन खाली कलेक्शन देखुन तार आ गुटे कलर अछि इत ई डिजाइन रे आर गुटे कलर बाहरिबा अरे वाह अलग अलग प्राइस अछि अलग अलग हाँ। तो पहला दुही डिजाइन देखी दऊं तार बादे हमें प्राइस अंतर काना अछि हमें जानमा देखुन हाय बाबा रे बाबा कलेक्शन देखुन मोर सांस ऊपर तल हे गला न ठीक इतर बॉडी साइड होल से हाईलाइट कर देबे ई साड़ी रो देखुन पूरा होल से अच्छा तो इतर केते दाम लगाबे इतार प्राइस होचे 7200 7200 आउ इतर आखुरी जिनटा देखाले इटा जन देखाई छे इटा 6000 टका अछि 6000 टंका ठीक बाकी इटा ऑफिशियली पब्लिक बहुत डिमांड थिला ई साड़ी मानकर ठीक ठीक तो आउ भी एंता बहुत गुप्त कलेक्शन माने अच्छे जेंटा कि वीडियो रे देखि पारबे वीडियो रे लास्ट तक बनिथन देखुन ई कलेक्शन सूता धड़ी है बहुत एंता अच्छन जे कि पाटो सूतार धड़ी वर्क पसंद नहीं करन देखुन तांको लगी स्पेशल कलेक्शन सूता धड़ी आउ रहुचे माछ धड़ी देखुन केतरा धड़ी पड़ीछे 1 3 3 6 छटा धड़ी पड़ीछे इटा केते लगाबे इटा तो 7000 रे आसबा 7000 आसबा ना देखुन कलेक्शन जे भी नेबे बाहानी नहीं पारन आइक लुमिगिरी नोन फुल ट्रस्टेड आउ क्वालिटी प्रोडक्ट है देखुन आसीगला सबटा कलेक्शन ई संबलपुरी के व्यवहार करुन बहुत बढ़िया लागबा इथि ब्लाउज पीस अच्छे कि केनता इधरे ब्लाउज पीस आसबा अच्छे अच्छा देखुन काम देखुन आपण माने पूरा भल भाबे अच्छा इटा हमकु फाइनल केते लगै देबे इटा तो फाइनल 6800 अछि 6800 टंका ठीक नेक्स्ट आर गुटे वेराइटी देखुन कलर टिके अलगा अछि बाकी सेम डिजाइन है हाँ प्राइस भी रहबा कलर रे अछि सेम सेम रहबा ना रहबा अच्छा तो दुही चॉइस ऑप्शन भितरु केनटा भल लगुचे आपण माने सिलेक्ट करुन आर गुटे वेराइटी देखुन इटा भी तो हेंती अछि ओदे हां सेम अछि सेम अछि अच्छा जुड़ी है ना जुड़ी रहुचे ठीक आ गोटे कलेक्शन देखुन इटा पूरा नवा आई छे इना देखिथिबी ई कलेक्शन नहीं 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 मुई तो कहीं नहीं देखी अच्छा इटा कना बटरफ्लाई है इटा बटरफ्लाई अच्छा अच्छा देखुन
काम आपण माने देखुन केते सफा सफा हिचे लाइनिंग आपण माने देखुन सूता भी यार साइड नहीं है कि कलर भी यार साइड नहीं है। अच्छा इतार धड़ी आपण माने दूर देखले पाटो सूता बोलथबे बट नॉट पाटो सूता ये है कॉटन सूता देखि नेला मुहटा इटा गुटे काई डिजाइन हिचे इटा भी मयूरी है এটা কাই কিসমর ময়ূরি চাইনিজ ময়ূরি লেখা লাগুছে চলো ঠিক আছে যাহা भी हो बहुत बढ़िया काम है पाखु देखामा इतार फुल बॉडी रो वर्क देखुन तो इटा किते लगाबे এটা তো আছে 6200 6200 ओके डन नेक्स्ट कलेक्शन देखुन आपनको सबटा कलेक्शन दरकार तो सबसे बेस्ट कलेक्शन है लेकिन इटा पाटा सूता है এটা পাটো সুতা हाँ हाँ इटा पाटा सूता है देखुन कलेक्शन देखी पारुछन और देखुन इतार मुह साइड पूरा एक्सपेंसिव कलेक्शन है फुल एक्सपेंसिव कलेक्शन देखुन ब्लाउज पीस रोचे और इटा देखी पाछन इटा बहनकर दुकान नुहे शोरूम नुहे मॉल नुहे इटा बहनकर घर है आउ गला थर बोधे इने बहुत लोग बाग आईथिले खाली बेड टे पड़थिले बहुत असुविधा ही जहाँ जना पड़ुचे बेड बुडा केनाडे शिफ्ट कर दीचन देखुन बहुत सुंदर आपको बॉक्स भितरे काम मिलबा এটা বক্স প্যাটার্ন রে আছে देखुन আর ইতার এদিরে ব্লাউজ পিস আসবা ইতি ব্লাউজ পিস रहबा हां अरे वाह देखुन আমার লাগি सरप्राइज हे गला मिलन सबटा साड़ी रे रहुचे ब्लाउज पीस ब्लाउज पीसटा रहबाटा मुश्किल है रेयर है देखुन हेले इथि मिलुचे ब्लाउज पीस अच्छा के हे विश्वास करबे नहीं करबे केनता टिके डाउट टे क्लियर कर दियो अच्छे टिके देखे दियो क्लियर कर दम हाँ क्लियर कर देले ठीक है ना हेले फिर कहबे अच्छे देखो बोली कहि दिले केनता नहीं दलो बेले फिर डिफॉल्टर हे जिमा अच्छा एटा केते लगाबे এটা 7000 আছে 7000 टंका এইটা তো পুরা লো প্রাইস রে আছে দেখিনো দেখুন পুরা লো প্রাইস বেলে কেতে रहबा এটা 5000 কে আছে এদিরে भी ব্লাউজ পিস আসবা अच्छा ठीक 5000 रहबा हां अच्छा ठीक काम देखी नेला तो आर इधर बॉडी साइड देखि दमा देखुन मात्र 5000 रे ब्लाउज पीस संगे आपनको ई साड़ी मिल जिबा तो काम बोलसन जे टिके बुलेट ट्रेन हिसाबे टिके साड़ी माने देखाबे देखुन এটা জুড়ি আছে हां ठीक আও চারটা भी আছে अच्छा 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 ठीक देखी दमा এইটার প্রাইস তো ফিক্স করা হয়েছে পুরা মুই नहीं জানি ঠিক কই দিও টিকে এটার প্রাইস হচ্ছে 6000 अच्छा 6000 डबल धड़ी वाला ना हाँ, बाकी सब डबल धड़ी नो ई डबल धड़ी टिके अलगा वर्क जे देखुन अलगा আছে দেখুন সে মানে যেন ডবল ধড়ি দেখুন সেতার সঙ্গে সমান নে করবে এটা অলগা আছে আউ 6000 রেঞ্জ আছে নেক্সট দেখুন এটা भी ডবল ধড়ি রে আছে দেখুন কোয়ালিটি বেস রে আপনাকে মিলুছে 6000 লাগাবে 6000 ঠিক দেখুন এটা আছে যে এটা তো গুটে স্পেশাল কালেকশন আছে উৎকল লক্ষ্মী উৎকল লক্ষ্মী ডবল ধড়ি রে ডবল ধড়ি রে বাকি এটা কিলার করে টিকে সিল্ক কি কটন है ধড়িটা नहीं এটা কটন है कॉटन है ना देखुन माछा डिजाइन पड़ी और ये शाड़ीटा तो बहुत माने क्वालिटी रो बहुत वेराइटी ऐसी अच्छा इटा हमको स्पेशली इनु केते मिल जिबा स्पेशली इधर फिक्स प्राइस हला 8000 8000 टंका এটা দেখিনো इटा उटे काय कलर कहमा कि यानी धड़ी काम तो बढ़िया लागुचे देखुन डबल कलर रे আছে हमर रेड कलर ऊपर माने ग्रीन मिसा हिसे अच्छा ई थी ना हां इतर मुहटा टिके देखे देबे और फाइनल दाम बताबे केते पड़वा जी अरे वाह केनता काम हिजे देखमा देखुन बहुत बड़ बड़ इटा पैटर्न पड़ीचे अच्छा इटा केते लगाबे फाइनल होचे 3800 3800 टंका देखुन ई कलेक्शन पेरे पेरे डिजाइन रे देखुचन सूता धड़ी फुल धड़ी चौड़ा धड़ी रे आसुचे आउ इधर ब्लाउज पीस নাই ন इथि ब्लाउज पीस नै न নাই ন ठीक ठीक এটা হচ্ছে 6500 6500 टंका बॉडी रे केनता बांध पड़ছে टिके भल से देखि देबे बॉडी रो बांध टिके देखि देबे बढ़िया लागला गुडे यूनिक कलेक्शन रे देखैछन देखुन बॉडी बांध आपण माने देखुन जदि भल लागुचे जल्दी जल्दी कांटेक्ट करबा के चेष्टा करूँ देखुन आर गुटे नुआ कलेक्शन माने जहाँ देखुचन सब नुआ है माने जेन कलेक्शन आमे केंसी ठाने देखी नहीं थीमा से कलेक्शन हमको देखबा के इनु मिलुचे आ दाम भी पूरा माने कम रहउचे इटा केते लगाबे এটা তো 3800 3800 टंका ब्लाउज पीस बाहरी आई थी अच्छा आर गुटे ई कलेक्शन देखुन अरे बाप रे जी माने बन्यर सबु जीव जंतु इथि पाइबे तार बादे देखुन माने गुटे बहुत खास काम दे देखामी देखुन पहला मुंह साइड देखुन काना काना जीव जंतु अछन देखी पारले अच्छा ठीक है आउटे बॉडी साइड देखि देबे से प्राचीन कालर सब जीव माने अछन देखुन आपण माने देखले जानि पारबे
ନାଇଁ ଜାନି ପାରବାର ତ ମୁଇଁ କହି ଦଉଛେ দেখুন হেনে আছে ডাইনোসর আচ্ছা ডাইনোসর সম্বলপুরী শাড়ি এটা কেতে কହୁছন এটা 5800 রে 5800 ফুল রেয়ার কলেকশন দেখালে আর গোটে ই কলেকশন দেখুন বাপরে তুলা লেখেন মানে নরম লাগুছে পালিশ লাগুছে শাড়ি মানে হাতে ছুঁই নেলে দেখুন ইথি ব্লাউজ পিস অ্যাড আছে আচ্ছা এটা কেতে লাগাবে এটা 7000 রে আছে 7000 টঙ্কা নেক্সট দেখুন কলেকশন আপন মানে নেবে পুরা বরস বরস ব্যবহার করবে শাড়ি কলেকশন আর কোয়ালিটি এমতা আর দেখুন ওয়ার্ক মুহটা দেখি দেমা আচ্ছা এটা কেতে কৌজন এটা 8000 রে আছে 8000 টঙ্কা আচ্ছা ভলসে বডি সাইড দেখি দেমা দেখুন 8000 টঙ্কার শাড়ি বরস বরস আপন মানে ব্যবহার করবে ফের বি এমতি নূয়া রহবা তার বাদে দেখুন মিলন সবটা কলেকশন মিলন শাড়ি দেখুন ময়ূরী মানে বীণা বজাউছন হংস মানে বীণা বজাউছন দেখুন পুরা কাম মুহটা দেখি পারলে এটা কেতে লগাবে এটা তো 7000 রে আছে বাকি ব্লাউজ পিস নাই নই আচ্ছা বাকি দামটা কিলো করবে 7000 7000 7000 আর দেখুন ই কলেকশনটা ইতার ডিজাইন বি আমি ভালসে দেখি দেমা দেখুন আপনার মানে সব কিছু দেখুন আউ মুই কিছু কহি না পারে কাম বহুত সফা সফা ক্লিয়ার হিসাবে হইছে এটা কেতে তক পড়ি যা এটা 5800 রে 5800 বডি সে টিকে উল্টে দেবে ভালসে বহুত সুন্দর ওয়ার্ক হইছে দেখুন 5800 রে আপনার মানে পাই যাবে দেখুন আর গোটে কলেকশন ইতার কাম আপনার মানে দেখুন এটা সম্বলপুরি কি ফ্যান্সি কানা এটা নাই নাই এটা সম্বলপুরি সম্বলপুরি আচ্ছা দেখুন গোটে নূয়া ডিজাইন আমাকে দেখাবাকে মিলুছে পিওর সম্বলপুরি কলেকশন দেখুন মুহু সাইড বডি সাইড আচ্ছা এটা কেতে লাগাবে এটা 3500 রে মাত্র 3500 কাম আপনার দেখুন পিস নাই নো ইতি ব্লাউজ পিস নাই ন নাই। চলো ঠিক তো আজির ভিডিওরে আপনার ভয়ঙ্কর কলেকশন কেনতা লাগলা গোটে প্যারা সা কমেন্ট করে জনাবে তো ভিডিও কে মিনে ওয়েট করছি আপনার জলদি জলদি কন্টাক্ট করুন কোয়ালিটি যেনতা আপনার থরে যদি নাই দেখবে তো বিলকুল বি জানি না পারুন তো মতে তো বঢ়িয়া লাগলা আজির কলেকশন আউ দাম কিছু ইনফরমেশন দেওয়া কি চাহুছেন আমার ইউটিউব ফ্যামিলি কু নাই ইনফরমেশন তো এটা দেমি প্রিভিয়াস ভিডিও রে সবু কমেন্ট মানে भी ठीक आसीथिला बाकी मुई चाहू छे इधरे भी ठीक आसु कमेंट माने रेस्पॉन्स भी बोल आसु आउ विजिट भी करूं आउ मुई एतकी थैंक्स कहमी पब्लिक के आउ संबलपुरी एक्सप्लोरर के आउ मुई कहबार के चाहू छे जे चैनल जेते हाँ चला वीडियो टा जे देखु छन एनीवन मिस नै करूं हाँ मिस करले तो ई सब मिस कलेक्शन कले गला आउ जे आपन माने ई पीस कैंसिनो भी पाई न पारो मोर नंबरटा तो स्क्रीन ऊपर शो करा होचे और फिर भी कहि दोचे नंबरटा 6371597034 एड्रेसटा बड़ बाजार साहेब बंगला आउ एड्रेसटा तो जेते बेले आपन माने भी पचारु छन हमें साहेब बंगला कहि दोछु फिर भी अधा बाट के नहीं जीवार पड़ुची अच्छा निजर ग्रुप किछि बनेइछ हां मोर रिसेलर ग्रुप अच्छे कस्टमर ग्रुप अच्छे सब अच्छे अच्छा तो जे भी माने ऐड हेबा के चाहुचन जॉइन करबा के चाहुचन तो बहन को सहित जोगाजोग करबे आप माने ऐड हे जिवे आ अपडेट माने भी पाउथिबे तो मी रहू सिने एका संगे जुहार करी वीडियो के एंड करमा 1 2 3 जुहार मुआ खै जुहार